গাজি সিল্কের উপরে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন চলে এসছে। এটা না অনলি দুটো কালার অ্যাভেলেবেল আছে, একটা হোয়াইট অ্যান্ড রেডের মধ্যে থাকবে আর একটা যাচ্ছে কিন্তু ব্ল্যাকের সঙ্গে রেডের। অনলি এই দুটো কালারের মধ্যেই এসছে এবং খুব সুন্দর একটা গাজি, क्वालिटी एकदम प्रीमियम क्वालिटी। हाथे पेये अपनारा रिव्यू देवें, हाथ में लेके आप रिव्यू दीजिएगा। दिस इज़ द गजी एंड ये जो मटेरियल है ना ओनली इतनी सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट एंड लाइट वेट वाली एक मटेरियल है ये। कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है ब्लैक के साथ रेड एंड वाइट के साथ रेड, दोनों ही कलर इसका आपको मिलेंगे। एंड प्राइस इसका जाएगा ओनली फॉर 1599। शिपिंग चार्जेस ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री फॉर प्रीपेड। कैश ऑन डिलीवरी भी पॉसिबल होगा, लेकिन उसके लिए चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना है। ये ज़रा इसका ब्लाउज पीस पोर्शन। इट्स अ वेरी प्रीटी पीस एंड ऑफ कोर्स ये वेडिंग कलेक्शन के लिए भी बेस्ट। साथ में आप ये समर फ्रेंडली साड़ी के हिसाब से भी वेयर कर सकते हो। डे टाइम फंक्शन हो या नाइट टाइम हो, किसी भी टाइम के लिए ये एकदम परफेक्ट जाएगा। फुल्ली सॉफ्ट क्वालिटी जरी के साथ पूरे बॉडी जो है यहाँ पे आपको वीविंग मिलेंगे। एंड ये एक ओपन लुक्स भी आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट लुक एट दिस पीस, बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी का साड़ी है। जस्ट मेरे बात मान के ये साड़ी आप लोग बुकिंग करके देखिए, फिर आप लोग बाद में हमें बताइएगा कि साड़ी आपको क्या मिला है। ऑफकोर्स हमें रिव्यू चाहिए, पॉजिटिवली रिव्यू चाहिए सबसे। সবার থেকে কিন্তু অবশ্যই পজিটিভলি রিভিউ চাই, কারণ শাড়িটা যেটা দেওয়া হচ্ছে এবং যে প্রাইসে দেওয়া হচ্ছে সেটা কিন্তু একেবারেই মার্কেটকে রেখেই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে। কম্পিটিশান এত বেশি এখন শাড়ির মার্কেটে, তো সেখানে বসে আমরা কিন্তু এই প্রাইসগুলো চ্যালেঞ্জিং হিসাবে সবাইকে দিই। তো আপনারা অবশ্যই বুকিং করে ফেলুন যাদের যেটা পছন্দের। এখনও পর্যন্ত মার্কেটে আপনাদের কেউ এই শাড়িটা এই প্রাইসে সেল করতে পারবে না। প্রাইস এটা চলে যাবে অনলি ফর 1599। প্রাইস ফিক্স। সাদা লাল হোক বা কালো লাল, যেটাই চান না কেন আপনারা কিন্তু মাল্টিপল পিসেস বুকিং করতে পারবেন। তো চলুন এখানেই ভিডিওটা এখানে স্টপ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন। বাই।